रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चंद अशात पेश करूंगा, समाअत कीजिएगा। सब पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। कि मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। दीन इस्लाम पे जिसकी आंखें उठे, दीन इस्लाम पे जिसकी आंखें उठे, उसको सोली पे फौरन चढ़ा दीजिए। मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। और मुल्क कोई भी हो, दीन तो एक है, और खुदा एक है, मुस्तफा एक है। मुल्क कोई भी हो, दीन तो एक है, और खुदा एक है, मुस्तफा एक है। दुश्मन दीन की काट दूं गर्दने, दुश्मन दीन की काट दूं गर्दने। क्या है वो औकात उनकी दिखा दीजिए। मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। और जुल्म सहना भी इमदाद जालिम की है, अब खुदा रा न खामोश बैठे रहो। जुल्म सहना भी इमदाद जालिम की है, अब खुदा रा न खामोश बैठे रहो। जो मुनाफिक है गद्दार है दीन के, जो मुनाफिक है गद्दार है दीन के, क्या है वो उनकी चेहरे से पर्दा उठा दीजिए। मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। मैं आप हज़रात के सामने नज़्म बारे ताला पेश करूंगा, समाअत कीजिएगा। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहां में मुसलमान होते, कसूरत बशर सब दरिंदे होते, किसी भी जहां हदश इंसान होते। अगर राधिकाते न अहले शरीअत, जबीनों में सजदे तड़पती है रहते। अगर राधिकाते न अहले शरीअत, जबीनों में सजदे तड़पती है रहते। किसी को भी तौफीक तौबा न होते, किसी की भी
بھی بخشش کا سامان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتی ہے رہتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتی ہے رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتے، کسی کی بھی بخشش کا سامان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، وگرنہ یہاں کفر کا راج ہوتے، زمین پر کہیں اہل ایمان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتے، اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتے، حسن ازل کے نہ اسرار کھلتے، کہیں اہل دل اہل عرفان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔